vitamin C. Badan kita tidak bina vitamin C. Oleh itu, kita perlu ambil vitamin C dari sumber luaran, sama ada daripada sayuran atau buah-buahan. So ada setengah orang dia cakap, oh saya makan orange, saya sudah dapat vitamin C yang cukup. Saya minum air lemon, air limau kasturi, atau saya makan brokoli, itu sudah cukup vitamin C. Tetapi berapa banyakkah sayuran dan buah-buahan yang kita perlu makan dalam sehari untuk memenuhi keperluan vitamin C dalam sehari? Oleh itu, kita perlu suplemen vitamin C. Apakah tugas vitamin C? Vitamin C dia membantu membina tulang dan gigi yang kuat. Dia boleh bantu dengan saraf-saraf kita. Dia boleh bantu melindungi sel-sel kita daripada radikal bebas. Dia boleh bantu untuk mereka yang ada masalah kulit atau macam eczema. Dia bagus untuk jantung, paru-paru kita, dan juga untuk kita punya salur darah supaya dia pun ada dia ada macam elasticity. Dan juga vitamin C boleh melindungi kita daripada selesema atau flu. Sekarang masalahnya ialah terdapat berbagai jenis vitamin C di pasaran. Ada dalam bentuk kapsul, dalam bentuk biji, dalam bentuk serbuk, atau dalam bentuk effervescent. Maksudnya bila kamu masuk itu vitamin C dalam air, dia akan berbuih. So setengah orang mereka cakap bahawa vitamin C itu lebih bagus. Tetapi apakah yang buat vitamin C atomi paling istimewa? Okey, kita lihat video ini ya. Mula-mula kita akan tengok vitamin C ya dari buah-buahan dan dari serbuk. Exposed to radiation, stress, to unhealthy lifestyle, lack of sleep, we are killing our body slowly. So let's see later what will happen. And we also have here betadine. So this betadine is antiseptic disinfectant, and we don't use it for internal purposes. We use it externally because it became a poison if you intake it. Okay, so this time we're going to put toxin inside your body by putting this betadine at same amount in this water. So I'll use this spoon. Going to squeeze these pills. You see the betadine and the water mixture. You don't notice anything. It's becoming lighter. So that represents that really vitamin C can eliminate toxicity inside our body. And then next, the lemon.
I'm not doing anything yet. I'm not mixing them. Can you see something is happening? So this one much lighter, and this one also much lighter than this one. This one it's still working, but I think this one is better than this one. Lemon is better than this one. But look at Adam's vitamin C. I'm not even shaking it, but it's really working. You can see that is flowing light and light back to its original color of the water. So let's help them. So with this illustration, we can see that, yeah, vitamin C can remove the toxicity inside our body, but not as much as with this vitamin D. This is really powerful. So you've heard from the news right now that in other countries, because of the coronavirus, they're using vitamin C to help the immune system fight with the viruses. So if you want to have it, we have another tutorial on how you can order this. I will put the link on the description box below. Okay, kita teruskan na. Is it working? Yes, it's still working. So mean to say, if you have this in your body, you are already protected. Let's have this balance. Okay, so you can see. So dari sini ya kita boleh nampak katakan setengah orang dia cakap saya minum air limau kasturi itu sudah cukup. Tapi kita dapat tengok 4 biji limau kasturi pun tak dapat kalahkan atomi vitamin C. Air lemon pun tidak. Yang ini lagi teruk. Bila dia sudah masuk ke dalam air kita boleh tengok di bawah di situ tadi dia lagi gelap. So mana tahu ini vitamin C dia akan disimpan dalam badan kita. Itu toksik, disimpan dalam badan kita lagi berbahaya. So itu ialah kelebihan vitamin C kita. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Setengah orang mereka kata, oh vitamin C saya dalam bentuk biji yang dimasukkan ke dalam air dia akan berbuih. Itu yang paling bagus kerana saya boleh tengok efeknya. So kita akan tengok sekarang. Halo semua, jadi aku mau demo produk vitamin C nih. Darah kita dan iodine yang saya tuangkan ini tuh menggambarkan radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita setiap hari. Setelah diaduk, kita dapat menuangkan vitamin ke dalam gelasnya. Kita tuangin dikit saja vitamin atau ini. Dan kita gunakan 1 tablet dari vitamin merek lain ke dalam gelas yang satunya.
Kemudian kita aduk 2 gelas dengan sendok yang berbeda, dan kita dapat melihat kalau gelas yang kita tuangkan vitamin C atomi akan kembali menjadi warna putih. Sedangkan yang vitamin C lain tersebut gelasnya berwarna kuning. Ini tuh menandakan kalau vitamin C atomi tidak menggunakan pewarna buatan. Lalu setelah percobaan tersebut, kalau kita tuangkan kembali iodine ke air yang terkena vitamin C atomi, air tersebut akan tetap menjadi warna putih dan tidak akan berubah. Ya, so vitamin C atomi ya, dia dalam bentuk serbuk, dia dalam satu paket dan kotaknya nampak begini. So dalam satu kotak ada 90 sachet di dalam. Apakah kelebihan atomi vitamin C? Atomi vitamin C mengandungi kunyit di dalam, dia mengandungi kolagen dan dia mengandungi sejenis cendawan yang boleh lawan kanser, anti-kanser. So kalau dibandingkan dengan vitamin C di luar, vitamin C di luar mungkin dia lebih murah, tetapi jarang kita boleh cari vitamin C yang mengandungi kolagen dan mengandungi kunyit dan juga mengandungi cendawan yang anti kanser. Dan kalau kita tengok vitamin C atomi, dia mengandungi bahan-bahan yang sangat bagus di dalamnya. Dan juga dia punya bahan-bahan semua semula jadi. Dan kelebihan atomi vitamin C ialah dia sudah diluluskan oleh Korea FDA, dan syarikat atomi sudah pastikan bahawa atomi vitamin C tidak akan disimpan dalam hati atau dalam buah pinggang kita. So banyak orang mereka cakap, oh kamu kena berhati-hati ya bila minum vitamin C atomi. Tetapi kalau jenama yang lain kita tak tahulah ya. Tetapi kalau kita minum atomi vitamin C, kita boleh minum dengan hati dan minda yang aman kerana dia sangat selamat. Katakan kalau kita minum ekstra dalam sehari, ya, so itu vitamin C yang kelebihan tu, apa yang diperlukan oleh badan akan diserap ke dalam badan. Atomi vitamin C yang berlebihan akan keluar melalui kencing kita. So hati kita dan buah pinggang kita masih okey kalau kita minum vitamin C atomi. Dan juga sudah dibuktikan bahawa mereka yang ada eczema, mereka cuba vitamin C jenama yang lain tidak dapat bantu. Tetapi sebaik saja dia minum atomi vitamin C, dia punya masalah eczema perlahan-lahan lebih bagus dan akhirnya dia sembuh, dan juga dia pun allergic kepada seafood semua tu. Tetapi lepas dia minum atomi vitamin C, dia makan seafood, dia tidak keluar semua itu alergi lagi. Dan kebaikan atomi vitamin C yang saya sendiri pun sudah dapati ialah dia sangat bagus untuk melegakan panas badan. Bila saya makan biskut ke pedas ke, goreng-goreng ke, lepas tu saya rasa tekak saya rasa kering-kering, rasa sakit sedikit, saya cepat-cepat saya minum satu paket vitamin C, dan lepas tu itu sakit sudah hilang. Dan juga kita ada mereka yang kena COVID, saya ada member anaknya kena COVID di kuarantin, dan lepas tu dia beli satu kotak vitamin C untuk anaknya minum di tempat kuarantin. Lepas minum kita punya vitamin C, dia punya anak pun sudah bagus. Lagi satu member, dia punya anak demam, dan lepas tu dia kasih minum vitamin C, dia punya demam pun sudah hilang.
So itu ialah kebaikannya. Kita pun ada kesaksian daripada member-member yang minum 2 paket vitamin C setiap hari ya. Mereka minum untuk 2 minggu atau lebih. Lepas tu dia dapati kulitnya bertambah putih. So ini ialah kebaikan vitamin C kita lah. Dan juga dia boleh tingkatkan antibody dalam badan kita. Vitamin C Atomy dia dalam bentuk sachet paling senang untuk dibawa ke mana-mana. Kita boleh masuk dalam poket, boleh masuk dalam kita punya bag. Bila-bila masa kita rasa macam sakit kepala ke, rasa tidak sihat ke, semasa kita sedang memandu dari satu tempat ke tempat yang lain, kita boleh keluarkan dan tuang dalam mulut saja. Tak perlu air. Kita tuang dalam mulut dan rasanya pun sangat sedap. Dia masam manis. So kanak-kanak pun boleh minum. So kalau mereka minum pun tiada masalah untuk mereka. Dan juga vitamin C ini dia sangat bagus untuk kanak-kanak juga kerana kanak-kanak mereka suka keluar main di tempat yang kotor. So senang untuk mereka dijangkiti penyakit dan juga kena selesema. So boleh kasih mereka minum ini lah. Ini sangat membantu. Dan di manakah kita boleh membeli vitamin C Atomy? Kerana kita dapati di Shopee, Lazada pun ada. So apakah perbezaannya? Kerana bila kita pergi ke Shopee dan Lazada, nampaknya kadang-kalanya setengah vitamin C Atomy nampak lagi murah daripada apa yang kita boleh beli dari Atomy Mall. Okey, mari saya tunjukkan ya. Sorry. Saya mula sekali lagi ya. See cannot take off Cannot take off, this is fake one Now I show you the original one See? Easily take off One, and this also. See? This is also original Okay, demonstrate one more time See? Easily can take off This is original one Yes, now I open inside I show you the ingredient This is the fake one I cannot take off so I must cut Okay Don't know whether you can see from the camera, the video, because this one is a little bit pinkish, orange. Okay, so this is the one I take off the original one. Wow, the original one. Over here. Okay. Then you can see the difference. This original. This is the original one. And this is the fake one. The counterfeit one has a little bit pinkish, orange. And it's a little bit smooth. Okay. Ini satu contoh.
sorry. Tunggu saya tunjuk lagi satu kali ya, hingga ke akhir. Kalau kita tengok walaupun kita sudah minum itu vitamin C yang palsu, walaupun atomi vitamin C yang ori sudah masuk ke badan kita, tapi tengok itu toksik masih terjerat di sini. So ini menunjukkan bahawa sangat-sangat berbahaya kalau kita sembarangan beli vitamin C yang palsu atau yang tidak bagus kualitinya. Ya. So dari sini kita boleh tengok bahawa yang cara yang paling selamat untuk kita ialah untuk pergi ke Atomy Mall Malaysia beli. Kita boleh masuk member ialah percuma. So sebagai member kita pergi Atomy Mall Malaysia dan beli, dan juga kita tidak rugi. Kerana bila kita beli vitamin C Atomy dari Atomy Mall Malaysia sebagai member, kita boleh dapat PV. Ini PV satu hari nanti dia boleh kasih kita cash balik. Kalau kita beli itu vitamin C yang murah-murah punya, kita sudah tengok bahawa nombor satu dia tidak begitu berkesan atau lagi teruk kalau kita beli yang bukan original punya. Ada setengah memang betul mereka ada jual itu vitamin C original, dia beli dari laman web Atomy, lepas tu dia jual semula di Shopee dan Lazada. Tetapi kebanyakan mereka beli banyak, bila dia nak jual dia tak dapat jual cepat, so itu produk-produk mereka sudah expired, so sangat senang untuk mereka tukar itu expiry date. So bila mereka beritahu kamu, betul ini saya beli dari laman web Atomy, tetapi dia tidak cerita kepada kamu sebenarnya dia sudah tukar itu expiry date. That's why dia boleh jual murah kepada kamu. So sesiapa yang ingin jual vitamin C-nya, Atomy vitamin C dengan harga yang murah kepada kamu, kita berhati-hatilah ya. Kerana sebenarnya kita tidak rugi. Satu kotak vitamin C ialah RM80 dalam 90 paket. So kalau kita bahagikan, setiap paket hanya 89 sen saja. Sebenarnya ada vitamin C yang jenama yang bagus juga. Dulu saya ada jual vitamin C dari Jepun. Dia pun dalam bentuk serbuk, satu paket tetapi sangat mahal. Harganya satu paket RM4 lebih, RM4.25. Saya dengar kawan saya dia beli vitamin C-nya dari jenama yang lain RM4.80 satu paket. Tetapi Atomy punya hanya tak sampai RM1, 89 sen saja satu paket. So sebenarnya ini menunjukkan bahawa Atomy vitamin C betul-betul harganya berpatutan dan kualitinya sangat-sangat bagus. So saya galakkan anda semua untuk cubalah Atomy vitamin C. Sekian, terima kasih. Did you explain natural vitamin C? I just said it in 1 or 2 words. You want to continue on? Didn't you? I said that it's made out of natural ingredients. Okay. So it's same quantity, Atomy 500 milligram, and another synthetic artificial vitamin C 500 milligram, different effects. So maybe cannot change very fast the betadine to very clean. So in our body also, Atomy vitamin C, many percent from naturals, observe very well, no side effect, and very, very safe. But synthetic vitamin C in our body cannot observe well and cannot affect well. And some people, not normal people, already safe because vitamin C can melt water and go out with urine. But some people accumulate vitamin C and attack our body. Yeah.
Yeah, I did mention all those points already. Oh, good, very good. Okay. I just add a bit to what you're saying about the same amount. Yeah, so Helen cakap, katakan kalau kita beli vitamin C ya, bandingkan dengan jenama yang lain, 500 mg dan 500 mg punya Atomy vitamin C, hasilnya ialah kerana macam video itu tadi tunjuk, Atomy vitamin C betul-betul dia boleh cuci kita punya badan, keluarkan toksik. Manakala yang tiruan punya tidak boleh cuci kerana dia punya bahan-bahan bukan semula jadi. Manakala Atomy C bahan-bahannya semua diekstrak daripada sayuran dan buah-buahan yang semula jadi. So oleh itu dia benar-benar berkesan, dan juga Atomy punya vitamin C ya tidak mengandungi pewarna, perisa atau gula. Macam setengah vitamin C dia rasa masam tapi manis juga kerana dia pun ada gula, kandungan gula yang tinggi, dia ada pewarna, dan lagi teruk lagi mereka tambah perisa kerana mereka tidak dapat ambil dari bahan-bahan yang semula jadi, kerana untuk dapat vitamin C daripada bahan-bahan semula jadi sangat mahal. So mereka nak untung banyak, tetapi Atomy bukan begitu. Atomy dia tekankan kualiti yang bagus, tetapi dia dapat beri kepada kita dengan harga yang berpatutan. So siapa ada soalan? I think vitamin C is very direct. Okay, then we can finish. I want to suggest one more. We have now 500 reject event. So please upload your everyday action for Atomy in our group chat so we can encourage each other. Yeah. Okay. Helen cakap tentang campaign kita. So kita boleh apa action yang kita buat untuk hari itu kita boleh upload kepada kita punya itu campaign punya group chat untuk galakkan satu sama lain. Thank you for coming. Okay. Can we stay on a while? Can we stay on a while? Can. By the way, Heidi can prepare Sunday lecture and Wednesday product lecture. Wednesday product. Yeah. Maybe Sunday can. Wednesday then. Yeah. Okay. If you prepare, you can, but cannot prepare, then I will share product. Okay. Bye. See you Sunday. Bye. Okay, bye. I want to one more. The attend seminar is really important. So if you can gather together, watch the seminar together, and after meeting is really important. So finish the seminar, we share each other about impress the point or something. Yeah. So in Atomy success, invite is really important point. So just anybody meet, you can invite, just come like that. Okay. Bye. Sunday, see you Sunday. Bye. Bye.